ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ମାଟିତୋଟା ସୁଜାତା ନଗର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଠ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଯେତେ କାଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ନିରାକାରଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଓ ସେହି ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରିବା ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଥିଲା? ପୌରାଣିକ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କାରିଗର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଗ୍ରହଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରୁ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି 2ଟି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଗ୍ରହଟି ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନିରାକାର ମହାରଣା जो कलाकृति चली विश्वरूपटी करने मत मिनिमम 6 वर्ष उर्ध लगे। कारण कौन जेहेतु मत लगे जगन्नाथ को मूर्ति को गोटे विश्वरूप करने जेहेतु जन कारीगर हिसाब से मतलब लगे करने तो मुझे 6 वर्ष तलू प्रयास स्टार्ट कर प्रयास मिनिमम मत 15 ରୁ 20 ପିସ୍ काठ लस है गोटे लिंब काठ ये मूर्ति निर्माण कर मूर्तिर खासियत अच्छी कौन ए मूर्तिर विश्वरूपर 33 कोटी देवता अर्पण कर मूर्तिर जो अच्छी फेस जगन्नाथ मूर्ति खोलला पर जो विश्वर बाहर विष्णुकर मूर्ति से मूर्ति मुंडी शून्य रही जो मुहटी अच्छी से मुहटी शून्य रहा कंटा लगी ना अथा लगी कौन मानने कहते कौन क्रिटिकाल ना गोटे काठरे निर्माण कर गोटे काठ काटी माने गुंडीचा मंदिर में गोटे विश्वरूप माटी पूजा करते 2016 ରୁ 18 भितर कालक्रमे नष्ट हो गला। तो मत लगे विश्वरूपटी करटा को गुंडीचा मंदिर को दान करने चाहूँ। यहाँ एक्चुअली आम घर पाखे मंगला मंदिर में एकुटिया ही करी जेहतु 2 घंटा 3 घंटा जो जहाँ टाइम बाहर से टाइम लगे मुझे मूर्ति को निर्माण कर जहाँ बर्तमान मो पब्लिक देखा दरकार तो से मोर कम्प्लीट हो बाकी या जहाँ भी लगे एक्सट्रा लगे हाथ लगे किलोटी लगे जहाँ भी लगे एक्सट्रा लगे जोटा कि जो दिन पूजा जीव से लगे या मुझे जिलापाल को लेटर करी मुख्य मंदिर प्रशासन को लेटर करी जेहतु मुझे दान करने चाहूँगी तो मुझे लेटर करी से प्रतिज्ञा रखे यार उच्चता हूँ 2 फुट यार माप हूँ 8 इंच चौड़ार 6 इंच 8 बाई 6 2 फुट से तो मुझे आविष्कार कही कितु ए मूर्ति मो जीवन काल में देखी ना मुझे ये मूर्ति के देखा निज मन बढ़ती जेहतु मोर 15 ରୁ 20 ପିସ୍ काठ की लस हो क्रिटिकाल जोटा कि वर्ल्ड रे कोठी मोके देखनी कोठी ये एक्चुअली हेती पूजा का पूजा करने निहाती आवश्यक है जेहतु जगन्नाथ विश्वरूप बाहर देखी पारि ना जी देखली ये कौन किसी केवल काठ आउ रंग व्यवहार